ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं श्रीजितं सहजनतां नित्यं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेषनिवाद पाश्चात्य स्तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 37, षष्ठ अध्याय ध्यान योग। अर्जुन वाच अजति श्रद्धयोपते जुग गलितमानसः अप्राप्य जुग संसिद्धिं कम गतिम कृष्ण गच्छति। अनुवाद। अर्जुन कहिले जो योगी प्रथमे जोग साधना पथरे गति करिथाए अर्थात प्रथमे खूब श्रद्धा सहकारे जोग साधन रत होइथाए किंतु परे विशेष चेष्टा आउ करे नहीं, जे परे पार्थिव मनोवृत्ति जोगु जोग पथरु भ्रष्ट हो जाए एवं एइथिपाई जोगरे सिद्धि बा पूर्णता लाभ करि पारे नाही, ताहार की गति हुए। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद पढ़ो। अनुवाद भावार्थ पढ़ो। भावार्थ। भगवत गीतारे जोग साधना पद्धति बा आत्मानुभूति लाभर मार्ग कथा कह जाइछि। आत्मानुभूति लाभ दिगरे प्रथम कथा हैला जीव ये जड़ शरीर नुहे, से एहाठारु भिन्न एवं से दिव्य शाश्वत आनंदमय और ज्ञानमय जीवन रे ही पाइबा आनंद। यही ज्ञान लाभ करिबा ये सब हेउछि वाक्य, ये सब हेउछि दिव्य, यह शरीर और मनर बहु ऊर्ध्वरे। ज्ञान मार्ग अष्टांग जोग मार्ग किंबा भक्ति जोग मार्ग अवलंबन करी व्यक्ति आत्मानुभूति लाभ करिपारे। ये प्रत्येक मार्गरे जीव को स्वरूप स्थिति कथा बुझिबाको पड़िबो, ताहार भगवान सहित की संबंध अछि एवं की प्रकार कर्म कले से भगवान सहित तार छिन्न संपर्क को पुणी जोड़ी पारिबो एवं कृष्ण चेतनार सर्वोच्च स्तर लाभ करि पारिबो। ए सब कथा ताकू जानिबाको पड़िबो। ये तीनोटी मार्ग मध्यरु जे कोनोसी गोटी मार्ग अवलंबन कले व्यक्ति निश्चय परिणाम रे परम गति लाभ करि पारिबो, एथिरे कोनोसी संदेह नाही। द्वितीय अध्याय रे भगवान एक कथा कहिसेंती, से कहिसेंती जे ए दिगरे सबु चेष्टा करिथिले सुद्धा ताहा व्यक्ति को भयंकर, ए दिगरे स्वल्प चेष्टा करिथिले सुद्धा ताहा व्यक्ति को भयंकर विपदर रक्षा करी मुक्तिर मार्ग देखाई पारिबो। ये तीनोटी मार्ग मध्यरु भक्ति जोग मार्ग विशेष करी ए जुग पई उपयुक्त मार्ग अटे, कारण भगवत अनुभूति लाभ करिवार यह होछि एक प्रत्यक्ष पंथा। एठारु बळी सीधा सड़क पंथा किछि नाही। भगवान श्रीकृष्ण जहा आगरु कहिछन्ति ताहा केते दूर सत्य ताहा जानिबा पई वर्तमान अर्जुन ए प्रश्न पचारुछन्ति। तांको कथारे सत्यता संबंधरे निसंदेह हेबा निमित्त से वर्तमान ए प्रश्न पचारुछन्ति। व्यक्ति निष्ठा सहकारे आत्मानुभूति लाभ मार्ग ग्रहण करि पारे, किंतु ज्ञान जोग मार्ग एवं अष्टांग जोग साधना मार्ग साधारणतः ए जुग पई अत्यंत कठिन अटे। तेणु सतत चेष्टा करबा सत्ते व्यक्ति नाना कारणरू अकृत कार्य हुए। प्रथमतः व्यक्ति ए पंथा को ठीक भाव अनुसरण करू न थाई पारे। साधन मार्ग बा दिव्य पंथा अवलंबन करिवार अर्थ माया शक्ति विरुद्ध रे युद्ध करिवा। फलत सेतेबेले व्यक्ति माया शक्ति कबल मुक्त हेबाकू चेष्टा करे। सेतेबेले माया साधक को नाना प्रलोभन देखाई परास्त करने चेष्टा करे। बद्धजीव भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा बंधा हो सारी एवं तार समस्त साधना सत्वे पुणी प्रलोभित हेबाकू बहुत अवकाश रही। जोगात चलित मानस कह जाए, अर्थात जोगपथर विच्युत हेबा बोली कह जाए। एपरि जोगपथर विच्युत हेबार फल कौन हेबो ता जानिबा पई अर्जुन आग्रही उठिचंती। हरे कृष्ण। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। ये होचंदे श्लोक नंबर 37। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते भगवान को
ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ହେ ମହା ମାନେ 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ अर्जुन मना करदेले जे ये जो जोग साधन कथा कहउछन्ती एटा मो द्वारा संभवपर नहे एटा हे परिबो नाही भगवान कहउछन्ती अर्जुन हे महाबाहु कुंती पुत्र जे तुमर अछि शक्ति सामर्थ्य अछि तुम एटा करि पारिबो का द्वारा करि पारिबो ना मन को वश करिबो अत्यंत कठिन किंतु उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह संभवपर होई पारिबो कतना श्लोक कहले 35 रे अर्जुन एटा निश्चित भाव नहीं पारिबो यदि उपयुक्त भावरे यदि विधि आ कोन माने माने अभ्यास वैराग्य हां यदि अभ्यास वैराग्य तुम अवलंबन करिवो ये मन को तुम निश्चित भाव वश करि पारिबो अर्जुन प्रश्न कहले अपन 36 नंबर श्लोक कहले मन यदि असंजत हे गला तले कोन हबो ना मन यदि असंजत तार खसखस सुन्नी सुन्नी के सुन्नी दयानिधि मतलब प्रभु तांको टिके म्यूट कर दियंतु दयानिधि प्रभु तांको टिके म्यूट करंतु से करि परनांती माने कहउछन्ती 36 नंबर श्लोक आपण कहले कोन ना मन को संजत न कले जोग साधना बड़ा कठिन आ जोगर पूर्णता हे परिबो नाही प्रथम कहले जे 35 नंबर अर्जुन मना करथिन मोटा करि परिबि ना भगवान कहले जे देखो अर्जुन न करि परिया तुम शक्ति सामर्थ्य अछि जोग आ कोन कहले वैराग्य आ कोन अभ्यास वैराग्य द्वारा अच्छा अभ्यास वैराग्य द्वारा यदि मन संजत न होई परिला तले जोगर पूर्णता हे परिबो नाही जोगटा तार सफलता हे परिबो ना कहले जोगी मान एटा करूचंदी एमान काई हे परिबे ना जिंदे कहले कोन एमान सिना करूचंदी मनरे भौतिक आसक्ति अछि भौतिक आसक्ति रही जो कर्म करा जाए तले कोन उदा काठरे जिन कोन सुखला काठरे पानी ढालिबा जहा जप तप करूचे ये सब होची सेया कारण हमर आसक्ति अछि माने हमर एरे सफल हे परिबो नाही मना कर देल भगवान दिले मना कर देले जे तुमे ने कोन ना ए आसक्ति द्वारा तुमे जो जप करूचे हमें भौतिक आसक्ति करी नाम करूचे नाम जप करूचे जहा जहा हम करूचे जतले हमर आसक्ति होची माने आम इंद्रिय मानक आमे इंद्रिय माने भिजी जाउछन ये भौतिक जगत रे जा फल से कृष्ण रस को कथा नाम ग्रुप माने धाम से आनंद पाई पार ना अच्छा आप मना करदे जे मन को संजत न कले जोग साधन करने बड़ा कठिन कर बेपार अर्जुन क्वेश्चन होची मन जदि विचलित हो तेरे जोगी माने आपण को कौन प्राप्त हो पारे ना तेरे एमान गति कौन हो भक्तर गति भांगी गला चेयर अच्छा हाँ कहले जदि अधिक खराब हबो तेबे जे मन जदि एटा आनी जाऊ जदि कहउछन्ती तार माने तार अनुवाद पढ़िला गीता बहिटा नहीं अर्जुन कहले जो जोगी प्रथमे जोग साधना पथरे गति करिथाए अर्थात प्रथमे आज्ञा माने श्रद्धा प्रभु भाव रे से माने जोग करे पळे आसिले जोग माने तांग श्रद्धा अछि उदाहरण स्वरूप हमर मन किछि किछि भक्त में देखुचे जे माने श्रद्धा होउची पुन भक्ति मानु पळे आछंदी तापर एटा छाड़ दोछंदी भगवान कहउछंदी अर्जुन कहउछन प्रभु यदि एमान छाड़ी देले माने जोग साधन करूचंदी जोगर पूर्णता हे पेले ना आधार छाड़ देले आखर गति कोन हबो एमान गति कोन हबो जदी अधिक खराब हेबो तबे एहार सुरक्षा कोन अछि जेपरि ब्रजवासी माने इंद्र पूजा बंद कर देले
ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରି ଆସୁଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବିପଦ ଆସିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବର୍ଷା ବର୍ଷେଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହେଲେ ଯୋଗୀ ମାନେ କଣ ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନା ମାନେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ଯୋଗୀ ହେବି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବି ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ମାନେ ଯଦି କଣ ଏଇପରି ଭାବରେ ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ନ କରି ପାରିଲେ କେହି ବିଚଳିତ ହନା ମୋଡ କଣ ଆଚ୍ଛା ବିଚଳ ମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ ଠିକ ସେ କରି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯୋଗ କରିବି ନା ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ପଡିଗଲା ମତେ ଯଦି ଗୋପୀ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବର୍ଷା ବର୍ଷେଇଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଘଟିଲା ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକି ଧରିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଲେ ଆଉ ଯଦି ଯୋଗୀ ଯଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ନ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ କଣ ଯୋଗ ନ କରି କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି ମୁଁ ପଡିଗଲେ ବି ଆପଣ ଉଠେଇବେ କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାରୀ ନିମିତ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ କରିବେ ଦେଖ ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ଥିତି କଣ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଛି ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି ସେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 କ୍ଲାସକୁ ସେ କଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଜପ ଯଦି ହଉଥିଲା ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜପ ଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି ଜପ ନା ରୁଚି ଆସୁନି ରୁଚି ନ ଆସୁଛେ ହେଲେ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ରହିଗଲେ ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କାରଣବଶତଃ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନି ଅଧବାଟ ରହିଗଲା ତାର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛି ସେ ଯଦି ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଠିକ ସେ କରିପାରିଲା ନା ତାର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲା ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଣି ଘର ଚିନ୍ତା ପଡିଲା ପୁଣି ମୋ ବାପା ହଇରାଣ ହଉଛି ମୋ ମା ହଇରାଣ ହଉଛି ମୋ ବାହା ହେମି ମୋ ମା ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନବ ମୋ ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନବ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ଏ ପ୍ରାୟ ହଉଛି ନା ଏ ଚାଲିଛି ଆସିଗଲା ତ ଏମାନଙ୍କର ଗତି କଣ ହବ ଯୋଗୀର ଅଧା ଯୋଗ ସାଧନ କଲେ ତାର ଗତି କଣ ହବ ଭକ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେବା ନ କରିକି ଅଧାରୁ ଛାଡି ଦଉଛି ତାର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଏ ଚାହୁଁଛ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଗତି କଣ ହବ ବୁଝିଅଛି ହେଲେ ଏଇ ବିଧି ଏ ଯୁଗ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କୋଉ ବିଧି ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ଯେ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ଇଏ ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଯିବେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେବେ କଣ କରିବେ ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ମତେ ଆଉ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଯୋଗ ସାଧନ କଥାଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଗ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନା କେବେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯୋଗ ମାନେ ଯୋଗୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ରାମଦେବ ବାବା ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫାର୍ସ କଣ ଫାର୍ସ ଏଇ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନା କାଲେ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବେ ମୋ ଦେହଟା କିନ୍ତୁ ଏଟା ରୋଗ ଶରୀର ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ ସାଧନ ଏଟା ଯାହା ହଉଛି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଠିକ ସେ ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ କେହି କହିଲ ଜଣୁ ପଚାର ଯେତେ ଜଣ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ବସି ଶୁଁଶା ହଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି କହିଲେ ତମେ ତ ଘର ଛାଡିକି ମାନେ ବୈରାଗ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ କଲି ଆଉ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ମୋ ଦେହ ଫିଟ୍ ରହିଲା ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟିବି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ମନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ମାନେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ ମୁଁ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ୟାଙ୍କର ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହୁ ମୁଁ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ଯୋଗ କରି ଲୋକ କିପରି ଠକି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସାଧାରଣ ବେପାର କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣଟା ବେପାର ଛାଡି ଦିଅ ଏଟା ହେଲା ବେପାର ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଁଶା ହେଇକି ପେଟ ହଲେଇକି ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଇଏ କରିକି ମୋର କଣ ମାନେ ମୁଁ ଫିଟ୍ ରହିବି
किंतु प्रभुपाद को एटा व्यापार एटा पेशा एटा छाड़ी दे एटा व्यापारी काम कहीं ना या द्वारा तुम कृष्ण प्राप्त हो पार ना या द्वारा तुम शरीर सुस्थ शरीर सुस्थ रही तुम संसार को उपभोग कर आउ माने कृष्ण भक्ति कर पार ना जदि से भाई आम किसी जोग रोग आमर आम जोग करुचे आम भक्त जदि से करुच्ची तो से भगवान सुख देखियो किंतु जन साधारण व्यक्ति एटा करुच्ची परिवार को देखियो ताले परिवार लखिया लोक से केमती कृष्ण प्राप्त हो पार तो हो पार ना बोले अर्जुन ये फार्स को छाड़ ये व्यापार तुम जो भावु तो कौन जग साधन कर व्यापार ये तुम इंद्रिय सुख रही तुम भौतिक जग मान या द्वारा भौतिक आसक्ति त्याग कर पारे ना क्या द्वारा ये जोग साधन सुसा हेबा द्वारा जिते सुसा हम से आसक्ति बढ़ियो क्वेश्चन देख तेल मोटा कमेवा जदि आम कौन जोग साधन करवा शरीर को सुस्थ रखा किसी जोग करवा यह जोगर लक्ष्य नुहे जोगर लक्ष्य हूँ कृष्ण प्राप्त कहते जदि यहाँ विचार यहाँ विचारी लोक जोग साधन करे मुझे कौन माने मोटा कमे देवी भल फिट रही ताले कौन एटा जोगर पूर्णता नुहे एटा हूँ कौन ना ये हूँ निजक ठकिबा माने आत्मा से तुम जोगर बॉडी सहित काम ये जो आम जो शारीरिक व्यायाम करुचे एटा बॉडी सहित काम एटा आत्मा सहित काम नहीं यार भगवान कहते ये प्रभुपाद कहते ये जोग द्वारा तुम्हें कौन कर निजक ठकीदब जी या तुम कृष्ण प्राप्त हम एटा कौन संभवपर नुहे जोग कर असल लक्ष्य है मु शरीर नुहे मु शाश्वत आत्मा मु सुख आनंद चाहूँ शाश्वत जीवन चाहिए यह हूँ असल जोगर कौन असल जोगटा हूँ जे मु आत्मा मु शरीर नुहे मु शाश्वत आनंद चाहूँ मु शाश्वत आनंद देख तुम धर अंटाटा पेन हो जोग साधन कले जोग साधन कला अंटाटा भल लगिला तापर जोग न करे पुणी दुख पाइब एटा शाश्वत नुहे ये जोगटा बंद करदेव ये जोगी मैंने बंद करदे ये मैंने कौन माने आनंद पाई पारे ना भगवान कहते अर्जुन ये जोग करके जीव ठकी जाऊँ तुम भक्ति मन कर आम जप करुचे भगवान नाम करुचे किंतु समय आसब आम देह खराब हो खराब हो गला देह खराब हो आम कौन करवा आमर गति कौन हम ना आम नाम न करि पारिले भी आम दुख पाइबा ना आम निश्चय मुझे नाम कर नाम चिंता आसब जी मुझे मो देहटा खराब अच्छी मुझे जप कर मंगला जापारे ना ये चिंता आसब कि तुम कौन ना भगवान चिंता आसब या द्वारा जीवर अधपतन हम ना किंतु जे सी कौन जे इंद्रिय को सुख देवाई आम जोग साधन कले हे अर्जुन एटा जोगी जोगर स्थिति ठीक हो पार ना जोगर पूर्णता हासिल कर भरत महाराज कहते कारण उद्देश्य कौन ना जदि आम या कि मन हो पशिगले पुणी को छाड़ी दौचे जदि आम संकल्प नौ हम क्लास करी जप करी पुणी को छाड़ी दौचे तार कारण कौन एग्जांपल दौरान जोगी आ कौन माने भक्त तो जोगी भितर नेले भरत महाराज को भक्त भितर नेले क्या अजामिल ए दीटा कंपेयर देख बसंत प्रभु आड़ू कौन जोगी आ कौन भक्त भितर डिफरेंस कौन जोगी किए ना भरत महाराज सी कौन करदे ना सर्वस्व त्याग करदे राज्य छाड़देले राजपद त्याग करदे सब त्याग करदे सब त्याग कला समय जोगर बसिले किंतु हरिण छुआ प्रति आसक्ति आसीगला हरिण छुआ देखीदे हरिण छुआ केमी सुखर रही चिंता करले वर्तमान हरिण जन्म नवा पड़ा कहले जोगी माने नीच जोनि की जीवे जदि जोगर पूर्णता न हो पारे बुझीगला ना नहीं जोगी माने जदि जोगर पूर्णता लाभ न करि पारिले माने चरम शक्ति अंतिम स्थिति रे पहुंच न पारिले से नीच जोनि की जीवे तार उदाहरण स्वरूप भरत महाराज किंतु आम जरा घर द्वार छाड़ी पलि आसिलु आम घर द्वार पर छाड़ी पलि आसिलु लोक देखिले बाबा झीगला घर द्वार छाड़ी नाला पिंधिकी रही किंतु मुझे भावुची मो बापा माँ हैरान हो
मो भौन गुड़ा पाठ पढ़ी पारे ना हैरान हो जगह बाड़ी किसी ये जो भावुचे कि लोक आम वास्तव अंतरटा देखु बाहर देखुं ये बाबाजी लोग घर तो छाड़ी माने ब्रह्मचारी कि ब्रह्मचारी भावुँ नारीटा हाँ कि धरिकी गाड़ी में बुलाती मत ये सुख मत स्त्री सुख टे मिलता मत धन सुख मिलता गाड़ी घोड़ा हाँ बसिक अयस रहती कहले एड़ा हेले कौन हम सी त्याग कले भी तार आसक्ति आसक्ति ये आसक्ति द्वारा तार अधपतन घटो कहते जोगी माने यदि माने माने जोग स्तर ठीक से न पहुंची पारे से माने नीच जोनि की जीवे कारण आम जो भक्ति मार्ग आसिले ये भक्ति मार्ग आसिले आमर गोटे केवल सुख होची जे कृष्ण केमिति खुशी रहे गुरु केमिति खुशी रहे जिले हरिण छुआ खुशी रही चिंता कले माने जोगी मान बसी गले मोर मते मते समय सम्मान दियंतु मते एते ये करनु तांकर एई भावना आसीगला तांकर मनटा सब भौतिक आसक्ति पचरैला मते लोक सम्मान करंतु मु बहुत भल माने माने जोग साधन करछु मु बहुत बड़ बाबा मते लोक सम्मान दियंतु एई भावना रहिने जोगर पूर्णता हे परिबो नै ए माने नीच स्तर को जिवे केउ माने जोगी माने किंतु कहले आमे जोग साधन पाई दृढ़ ध्यान दरकार दृढ़ता दरकार दृढ़ ध्यान न हेले जोगी माने कोन जोग साधन करि पारे ना जते बेले देखिले जे हरिण छुआटा अछि हां सी हरिण छुआटा दुख पाता मां ता छाड़ दे पळेला सी आनंद न पाई दुख पाउची सेते बेले कोन गले यांकर कोन ध्यान कोन भग्न हला परे से हरिण चिंता कले आमे कौन करुचे यदि जोगर बसला समय देख तुम जप करुच जप कला समय कौन कौन भावुच जप सर तो से चिंता करियो यदि मन पड़ीगला अरे जपटा तो सरी नहीं कहले मोर अपराध हो जीवो से जप समय जहाँ वीडियो कॉल आसने हैं किए से जप समय तुम चिंता आसीगला जे कौन मु जप सारी भी काम करिवि जयनीत प्रभु तंगे म्यूट कर दियंतु और दे जी प्रभु से बारंबार अनम्यूट करचुंदी किए से देखिला मनोरमा 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 माता जी हरि बोल तंगे से कौन पचारिबे कि पचारला व्यक्ति के सामने मनोरमा मनोरमा माता जी बंद करंतु म्यूट करंतु स्पीकर वाला प्रभु तंग आउथरे हां तो काटी दियो ए होची एमदी ए माने ए माने जोगर पूर्णता का महाराज काई बार बार कहउछन वीडियो को आसिले सिना तुम कथा रुचे तो वीडियो न आसिले कोन होची मन अन्य मनस कहउछ ना त आडे मार दे कि साडे कथा हले डाकले सुनुछन ना कोन करछन ए होची असुविधा माने भगवान कथा ए माने कोन करिवे जदि हमें माने न सुनुचे नाही व्याघात सृष्टि कले ए माने अपराध करिवे कथांग बाखरे तुम कथा सुनिया समय बहुत सावधान जे माने कथा सुनुच देखो आमे साप को साप अकड़ा खेलौछि सिना साप दांत न झाड़िला साप अकड़ा ही मर जिवो बुझी परछे आगे सतर्क तुमे कथा सुनले कथा उद्धार करिवे किंतु से कथा तुमको अभिशाप दे देबे केते बेले जेते तुम कथा व्याघात घटिवो एटा भगवान के कथा आसुछन से एकुटिया डिस्टर्ब हेले केते लोक डिस्टर्ब हे जे कहउछि से डिस्टर्ब हो जे सुनुछि से डिस्टर्ब हो यार समस्त अपराध त नवा पे पड़ियो आगे जो माने क्लास को आसीबो प्रथम काम होची आगे माने कोन माने म्यूट करिया पड़ियो पचर आगे देखिबो क्लास सुनो न सुनो म्यूट करिवो तापर तुम क्लास रे बसियो जे पचर हल्लो अनम्यूट करी त कथा सुनियो तुम कोन कहयर अछि कहयो कथा ये होची भगवान कथा भावना जे साधारण व्यक्ति ये माने सुनी परिबे ना कि साधारण व्यक्ति मान द्वारा हम सुनिले किछ लाभ भी होबन कोजन काना ना ए माने कोन कर जते व्यक्ति ध्यान को छाडी देबो कोनोसी भौतिक चिंता करिवो सेते तार कामना जागृत हो माने कामना जागृत हो से ना ताको छाडी परुची एबे देखो तमर इच्छा हम जप करिया पई फेर जप करे बाध्य काहे कि ना मु तिलक लगे जप करछि लोक कोन कहबे जप छाड़ी पारुनी कि कोन ए किछि लोक अछि क्लास नुआ से काले प्रभु बिगिडबे कि
କାଳେ କଣ କହିବେ କି ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ କି ମାନେ ସେମାନେ ନା ଛାଡି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯୋଗୀ ମାନେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ମାନେ କଣ ଏ ଜଗତର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଏ ବାବାଜୀ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାହା ହେଇ ପଡନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସବୁ ଛାଡି ଆସିଥିଲି ନାଲି ପିନ୍ଧିନି ଲୋକ କାଳେ ମତେ କଣ ଭାବିବେ କି ଇଆଡେ ବାହା ହେଇପାରୁନି କିଆଡେ କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର ହେଇପାରୁନି ଆ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ନା ତୁମେ ମାୟାର ହେଇପାରୁନା କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନା ଆମେ ଜପ କରୁଛେ ନା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରା ସରେଣ୍ଡର ହେଇପାରୁନା କି ମାୟା ପାଖରେ ତାକୁ ପୁରା ଛାଡିଦିଅ ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପୁରା ଛାଡିଦିଅ ପୁରା ବି ଛାଡି ପାରୁନ ପୁରା ନ ଛାଡି ବି ପାରୁନା କି କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରେ ସେତେବେଳେ ତାର କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ହେଲା ତାହେଲେ କାମନା ଦ୍ଵାରା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହବ ଯଦି କଣ ନିଚ ଯୋନିକି ଯିବ ନିଚ ଯୋନି ଗଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଭକ୍ତ ଆମର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ମାନେ ଏଟା ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ତର ଏଇଟା ଆସିଲା ମନେକର ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଛେ ଜପ କରୁଛେ ଭଗବାନ ସେବା କରୁଛେ ମନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗୁନି ଭକ୍ତି ସ୍ଥିତି କଥା କୁହାଯାଉଛି ମନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନି ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରପାତ ଅଜାମିଳ ଚରିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦିଟା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ବୁଝ ଶୁଣିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ମାନେ ଭଗବାନ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନ କରିବ ଏହାର ସଫଳତା ନାହିଁ କହିଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କି ସେ ଭରତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରିଲେ ନା ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ରଖିଲେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ପୁଣି କଣ ହରିଣ ଜନ ପାଇଲେ ତ ଭକ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ତିଲକ ଲଗେଇଛେ ମାଳି ଜପ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ଆମେ ନିଚ ଜନ ଯିବା ମନା କରିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ମୋ ଭକ୍ତ କେବେ ନିଚ ଜନକି ଯିବ ନା ଯୋଗୀ ମାନେ ନିଚ ଜନକି ପଳେଇବେ କହିଲେ ତିନିଟା ଉପାୟରେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସକ ଆଉ କଣ ପରମାତ୍ମା ଉପାସକ ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଯୋଗୀ ମାନେ ଆଉ ଭକ୍ତ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଲେ ଭକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ଥିତି ହେଇପାରିବ ମାନେ ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରିଲା କାହାର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ପରମାତ୍ମାବାଦୀ କି ହଁ ଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଯୋଗୀ ହବ କିନ୍ତୁ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରିବ ଯଦି ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଭାବରେ ଯାଇକି କଣ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମର ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ତ ଛାଡିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଜାମିଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଜାମିଳ ଜୀବନ ସାରା ପାପ କରିଥିଲେ ପାପ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ନାରାୟଣ କରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଜୀବନ ସାରା ଭରତ ମହାରାଜ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ହରିଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହେଲେ ଯୋଗୀ ଏଇଟା କଣ ଯୋଗୀ ଆଉ ଭକ୍ତ କମ୍ପେୟାର କଲା ଯେ ଅଜାମିଳଙ୍କୁ ନିଚ ଯୋନି ଯିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ ପଡିଲା କି ଅଜାମିଳଙ୍କର କଣ ଆୟୁଷ ବଢିଲା ସେ ହରିଦ୍ୱାର ତପସ୍ୟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଲକଧାମ ଗଲେ ମାନେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯଦି ଯୋଗୀ ହବ ତୁମର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଚ ଜନିକି ଯିବ ଭକ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିଲେ ନା ଆମର ନିଚ ଜନି ନାହିଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆମେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେବେ କୋଉଠି ଭକ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେବେ ପୁଣି କୋଉଠି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଦେବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷିପ୍ରା ଭବତି ଧର୍ମାତ୍ମା କହିଲେ କ୍ଷଣିକ ମୋର ଯୋଉ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ କ୍ଷଣିକ ମୋର ସେବା କରନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ ଅଜାମିଳ ପାପ ଜୀବନ ସାରା ପାପ କଲେ ପାପର କାମ ଥିଲା ନରକ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ନରକର ଯମଦୂତ ମାନେ ଭକ୍ତ କତିକି ଆସିପାରିବେ ନା ଆମର ଦିଟା ହବ ଲାଭ ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ହଁ ଯଦି ଆମେ ହବ ତିଲକ ଲଗେଇଛେ ମାଳି ଲଗେଇଛେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯଦି ମତି ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ମତି ନ ଆସିଲେ ବି
आमे नरक को जीवा बंद जमदूत माने आम गति आसबे ना आ कौन करबा ना ना जदि आमे चारटा नियम पालन करबा बाबा जमदूत माने आसबे ना जे नाम करूते पुणी माछ टी खाइते बिटे कांते खैन टी पेटर पकै दथुमा ये चलिबो ना ये चलिबो ना किंतु आमे जीवन सारा पाप करिचे यदि कृष्ण भजन कले मन लागुनी किंतु मन पापर माने कोन पाप कर्म रे लागुनी इंद्रिय माने पाप कर्म रे लागुना देनी मन मन छाडी परुनी किंतु इंद्रिय मान पाप कर्म रे लगौनी हे अर्जुन ये माने केबे कोन नीच स्तर को जीवे ना माने भरत महाराज जेमिति हरण जन्म पाइक पड़िला कि भक्त को पशु जनी कीट पतंग जनी नीच जनी जीवक पड़िबा तुम कौन चाहछ तुम यदि भक्ति साधन न करि परिबो तुम यदि मोर भक्त न हबो त तुम ध्यान करिवो ध्यान कले तुमर चांस अछि तुम नीच स्तर खसि जाई परिबो आ कोन करिबो सेति पाप कर्म कल कोठी जीव नरकगामी हबो आमे भक्त हेले आमर नरक बंद नीच जोनी बंद ए दीटा बंद हे जीव बुझी होसी ना नहीं एक ये कहउछन जे जे भक्ति करिके आमे हमर श्रद्धा प्रीति हासुची पुणी आमे कोन छाडी देउचे छाडी देले भी आमे नीच स्तर को जीवा ना अर्जुन को भगवान कहउछ तुम मोर जोग साधन करबाटा ए भले कठिन आ मोर भक्त बाटा ए भले कोन सहज आ जोगर यदि पूर्णता न होई पाइला तल तुमे एही स्थिति रहिबो यदि भक्तिर पूर्णता न होई परला तुमे नीच जनी जीवन कहउछ देखो अप्राप्य जोग संसिद्ध काम गतिम कृष्ण गच्छति कहउछन्दी जोग पूर्णता न हेले एमानकर गति कोन हेबो भगवान कहउछ माने अर्जुन पचारुछन्दी जे माने भगवान के सेवा करछन्दी से हे कोन से माने से कहउछन आपन जो माने सेवा करछन जोग जोगी मान अधपतन आपन जो सेवा करछन्दी ना मोर जे सेवा करछन्दी से भरतंग भलिया निज निज जन की जीवे नै तुमे तो मोर कथा माने युद्ध करिवो त तुमे मत कोन निज जन की जीवन आमे दे गुरु आचार्य मानकर कथा माने की सेवा करूछे भगवान नाम करूछे कि आमे निज जन की जीवन एटा 100% ग्यारंटी तुमे आउ कुकुर घुसुड़ी जन्म पाए कि कोन स्थल को जीवन कारण गोटे दिन तो आमे तुलसी माली माने कोन तुलसी तोली भगवान पादर देइछे फूल टे देइछे ना भगवान के एथिर भगवान ऋणी हो जाते आजीव केबे नीच जन की नियंते ना सिद्धि कहउछन्दी न नरक को जीवा पाए बंद आ कोन नीच जनी बंद हे अर्जुन तुमे कोन हबो भक्त हबो ना जोगी हबो तले कोन हेले हमको सुविधा हबो आमे बसी ध्यान करबा ना भगवान फूल तुलसी पूजा करबा आरती करबा आलोट चामर बुलेबा कोन करबा कहले ध्यान जोगी माने ठकी जीवे भक्त केबे ठकीबो ना से जेमिति सेवा करले भगवान जेमिति सूरदास जे सूरदास भगवान देखि पर नथले कि भगवान तुम देखुथिले किंतु ए जे भगवान को नजर रे मानथिले आमे तो भगवान को सेवा करूछे हमर स्थिति ठीक हे परनी शिव अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक आमे दोष द्वारा कोन आबद्ध आमे माया द्वारा आबद्ध भगवान तो माया द्वारा आबद्ध ननति ना आमे तांग सेवा करूछे तांग कथा कहूछे तांकर सेवार लागि रहूछे सी हम नजर रखिछन जेते बेले छुआ मां नजर रथिबो ता पर विपद नाही जेते बेले छुआ मां नजर बाहर आसिला ता पर विपद जे परना आमे गुरु आचार्य म नजर रथिबा से परना आमे विपद नाही जे पर नजर बाहर आसिले आम पर विपद तुमे आमे जतना जप करूछे आज देखो तुमे तुमे जी माने गोटा परीक्षा करो आज परीक्षा कर तुमर जो जप होउची तुमे जने भक्त भल पाउछ बोली बुझी होची तुमे तांकर कथा को तुम तांको भल पाउछ बोली तांको कथा तुम भल लागुची नाम तुम जप करे की इच्छा होउची तुमे 8 दिन तांको भल पाबा तांको मनरु भूली जाओ देखो 16 माला न 2 माला जप करे पर लास्ट जप माला भूली जाओ जिते में प्रभुपाद ग्रंथ प्रभुपाद कथा गीता भागवत वाणी के न श्रवण करिमा
ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଚିହ୍ନିନୁ ଓ ଏବେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମିଶନ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛ କହିଲେ ଏଟା କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ଜପମାଳା ଦେଲା ଯିଏ ଆମକୁ କଥା କହିଲା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ହଁ ସେଇ ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ଇଏ ସବୁ କିଛି ସେଠି ଏଇଟା ହଉଛି ଦାସାନୁଦାସ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ ତୁମେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ ଯେତେ ଚାଲାକ ହୁଅ ଯେତେ ଯାହା କର ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନା ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କାରଣ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖିବ ସିଏ ଏମିତି ଖାଇଲେ ଏମିତି ବସିଲେ ଏମିତି ଉଠିଲେ ଏଇଆ କଲେ ଆସି ଏକାଦଶୀରେ ଏତେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ ଏତେ ପ୍ରକାର ରଖି ଖାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ 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 କହୁଛେ ଯାଅ ଗୁରୁଙ୍କ କତିକି ଯାଅ ଗୁରୁଙ୍କ କତିରେ ରହିବ କଣ ଦେଖିକି ଆସିବ କଣ କରିବେ ପାରିବ ନା କାରଣ ଆମର ଗୁଣ ଗୁଡା ହଉଛି ଖାଲି ଦୋଷ ଦେଖିବା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କାରଣ ଦେଖ ଆମେ ଜଡ ଚେତନାରେ ଅଛେ ଗୁରୁ ଚିନ୍ମୟ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଜଡ ଚେତନା ରହି ଚିନ୍ମୟ ଚେତନା କେମିତି କଣ ବୁଝିପାରିବା ନା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝିବା ନା ତାଙ୍କ ସେବକ ଯିଏ ଭଗବାନ କେମିତି ବୁଝିବା ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝିବା ନା ତାଙ୍କ ସେବା ଯିଏ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାସାନୁଦାସ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅଧପତନ କାହିଁକି ହେଇପାରିବା ନା ନା ଆମର ସବୁ କେୟାର ନିଆ ହଉଛି କାହିଁକି ଉଠିଲା ନା କାହିଁକି ଜପ କଲ ନା କଣ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏଇଟା ନ ଛାଡିଦବ ଦେଖ ତୁମେ କେତେ ଜଣ ଜପ କରିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଦେଖିବ ଭକ୍ତି ନାମ ପ୍ରଭୁ ରହିଯିବେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଜିବେନି ପ୍ରକଟ ହେବେ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ କାହିଁକି ସୋସାଇଟି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତି ରବିବାର ତୁମେ ସଂସାର ଲୋକ ପ୍ରତି ରବିବାର ଯାଅ ପ୍ରତି ରବିବାର କ୍ଲାସ କର ଭଗବାନ ସେବା ଦିଅ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ କାରଣ କଣ ତ ଆମେ ତ ଜପ କଲେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଦୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ତାର କଣ ବୁଝା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମର କାରଣ କଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝିବ ନା ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝିବ ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି ନା ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ସେବାର ନିଯୁକ୍ତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠୁ ଯା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତୁମକୁ ସେବା ଦେବେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଏଇଟା ତୁମର ବିରକ୍ତି ଖାଲି ଆସିବ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ମତେ ଏଇଟା କଲେ ସେଇଟା କଲେ ସେବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଜଣେ ସେବକକୁ ବୁଝିପାରିବ ସେବକକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ନହେଲେ ଏଇଟା ହବନି ସଂଯୋଗ ହବ ନା ତୁମର କୃଷ୍ଣ ଠାରୁ ଆଉ ଯେମିତି ଆସିବେ ଖାଇଦେଲେ ଶୋଇଲେ ଉଠିଲେ ଚାଲିଲେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଖାଲି ଛକା ପଞ୍ଝା ହଉଥିବେ କେମିତି କଣ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ସେବା ନ କରନ୍ତି ମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ମୋର ଠିକ ଟାଇମ ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ବେଡିଂ ଧରିଲେ ଚାଲିଲେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋର ଏଟା ଭକ୍ତି ହବ ଏଇଟା କେବେ ବି ହବ ନା କାରଣ ତୁମେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆସିଥିବେ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 100ଟା ଗୁଣ ବାହାର କରିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଆ କହିଲା ସେ ମାତାଜୀ ସେଇଆ କହିଲା ସେ ସେମିତି କହିଲା ମତେ ଏଇଟା କହିଲେ ତାକୁ ଏଇଆ ଦେଲା ମତେ ଦେଲା ନା ତାକୁ ଦେଲାବେଳେ ମତେ ଅଧିକା ଦେଲେ ତାକୁ ଅଧିକା ଦେଲେ ମତେ ଦେଲା ନା ସବୁ କଥା ଆସି ଘରେ ବାହାରିବ କାରଣ ତୁମେ ସେବା କରିବ ତୁମର ମନ ସେବାରେ ରହିବ କିଏ କୋଉଠି କଲା ନା କେମିତି ଆସିବ କହିଲେ ସେବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ସେବକକୁ ବୁଝିବ ସେବକକୁ ବୁଝିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ ବୁଝିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ ବୁଝିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ନର୍କ ଯିବା ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏ ସ୍ଥିତି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ସେବାଟା କେତେ ଜରୁରୀ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଦିଆ ହଉଛି ଆମ ମନ ସେବାରେ ଲାଗୁନି ଆଉ ତୁମେ ମନ ସେବାରେ ଲାଗୁନି ତୁମେ ସେବକକୁ ବୁଝିପାରିବ ନା
सेवक न बुझी पारे से कौन सब दोष देखा ये ठाकुर घरे बसिले एमती भोग लगेले सेमती भोग लगेले एटा हलाना सेटा हलाना तो तुम 100टा भूल देखिक आस कारण जानवे जे ये लोकर सेवार रुचि ना आ से सेवक को बुझी पार ना गुरु को बुझी पार ना भगवान को भी बुझी पार कहले अर्जुन तुमको भक्ति मार्ग रहा तुम्हें केवे नरक को जीव ना नीच जोनि प्राप्त हब ना अर्जुन कहते जदि जदि भक्ति मार्ग में मोर मन स्थिर न हो पाइला गति कौन भक्तर गति कौन ध्यान जोगीर गति कौन भगवान से कथा कह दौरान जे जोगी माने नीच जोनि की जीवे भक्त मान नीच जोनि की जीवे ना कहीं जीवे ना से चेन सिस्टम रही आम सांगे सांगे ये मंत्र मत कौन है आम खास प्रथम आम शिक्षा गुरु ये सी सब कहीदे जो कौन टे माने टाण करदे सांगे सांगे सीटी कहीं जा मुझे अंक मंत्र पढ़े मो तो सी मंत्र पढ़े आ सी शिक्षा गुरु के फास्ट बस भारी कथा कह तुम मु भक्ति है देख प्रणाम टे करा ना मुझे पढ़े मु प्राक्टिकल कथा कहूँ मुझे गोटे मंदिर गली से मंदिर ना भी कहूनी जो पिला माने जहाँ घर को जाकि जहाँ घर जा बापा माँ माने काढ़ना सोदना खाई भक्त तैयारी से भक्ति करें कि सी जो गोटे मंदिर रही मु गली से आड़े ही पड़ेले शिक्षा दिहला जे सी कौन तुम एटा केबे भी करिवो ना जीवन तुम अधपतन हो बर्तमान कांदुचंत बुझी कारण से हुंडा हो जड़ा हो अखाले जा हो तुमको प्रथम प्रभुपाद विषय कहले प्रथम तुम प्रभुपाद सोसाइटी आनी जॉइन करे तुम्हें ऋणी तुम्हें वर्तमान देख तुम्हें तुम बापा जन मूलिया होता तुम गोटे आईएएस ऑफिसर हो पार किंतु बापार पैसा रे तुम पाठ पढ़ी तुम्हें बहुत भक्ति स्तर पड़े जाओ तुम भल प्रवचन दियो बहुत उच्च स्थिति पड़े जाओ कि तुम्हें प्रथम से तुमको जपमाला धरे कि कौटी इस्कन जॉइन कर तुमको से ना प्रभुपाद कौन जन तुम जिते उच्च को जाओ पाखे नतमतस्क हवा पड़ो कारण यहाँ चेन सिस्टम ये नेटवर्क बिजनेस जमी नेटवर्क बिजनेस नेटवर्क छाड़ ना से बेले आम जिते स्थिति की जीवा से कृपा प्राप्त होगा आचार्य मान कृपा से द्वारा तुमको पहुंचब यदि आम से स्तर को न आसी पारे आम जीवनटा माने भक्तिर सफलता हो पार ना तुम जिते बड़ लोक हो ताटे किसी ना से भगवान कहते अर्जुन मो भक्तर भक्त केबे नीच स्तर को जीवन मोर जो मान जोगी से नीच स्तर को पड़े नीच जन प्राप्त हो ठीक है तार कम प्रश्न अच्छे हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जमी आप कहले धर से मूल शिक्षा जहाँ स्टार्टिंग कर मंदिर जो भी सेवा कले जो देखिले पचार छाड़ी पलाऊ तो से जो शिक्षा पुणी दौर किए आप कहले से शिला दिया कहते जे सी तुम किए कि से मैंने जो आम जो गुरु परंपरा अच्छी कि वैष्णव धारा में जाऊे तो से मैंने पुणी कहीं कहते जो जी भी हो मनकर भक्त नुआ भक्त हो कि जानी भक्त भी हो तो आप स्टार्टिंग से मैंने श्रवण कर हाथ धरी मार्ग नहीं तो से पुणी एमती कहीं कहते प्रभुपाद ना भक्ति ठाकुर बढ़िया भजन अच्छे से तो मुझे किसी आने से भजन पढ़ता शुणी अरे मन शुद्ध भक्त कति जाऊनी तुम भल पाईगल मन कर तुम्हें भक्ति लाइन रे उच्च स्तर आमर कौन रहा माने उत्तम मध्यम कनिष्ठ तुम गोटे कनिष्ठ भक्त गुरु बोली भाभी नहीं गल बुझी होची कनिष्ठ भक्त गुरु बोली भाभी नहीं गल से तार शिक्षाटा से तुम सेटा दब ना मु शुद्ध भक्त तुम्हें पहुंच पहुंचू ये प्रभु है से प्रभु है से प्रभु है अरे मु कौन तुम पचारुच कि तुम्हें कहीं ता कथा कहूच तुमको अपराध भी लगे ना प्रभु कारण तो कहे वैष्णव अपराध माने वैष्णव गुरु तो शिक्षा दे से तो आज भक्ति मार्ग में सफल हो पारुना आमे आमर ओरिजिनल जिनसटा बुझी पारुना जे आमर लक्ष्य उद्देश्य नुह कार निंदा कार चर्चा करबा आमर लक्ष्य दूची कृष्ण प्राप्ति
ମାନେ ଜାଣିଲେ ମନେକର ଥରେ ତୁମେ ମିଶିଲ ସେ ଲୋକ ତୁମ ଏଇଆ କଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡବତ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେବା ଅଛି ଯାଉଛି ତମେ ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ତମେ ଏଇଟା ଭାବୁଛ ନା ଯଦି ଏଇଟା ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତ ତୁମେ ଭାବି ଏଇ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଆଉ ବୁଝି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଭକ୍ତ ହେଇଛି ସିଏ କଣ କଲା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି କଣ କେତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଣ ଇଏ ଭାବି ନେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ କଥା ତା ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ଇଏ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାର କଥା ହଉ କହିଲା ଆଉ କଣ କେତେ ଲୋକ ବାହା ହଉଛନ୍ତି କେତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାଲି ପିନ୍ଧିକି ବାହା ହଉଛନ୍ତି ତମେ ବାହାରେ କଣ କି ଦେଖ ଇଏ ଭାବି ନେଲା ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତା କତରୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାର କଣ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ଯେ ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଲେ ଚଳିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ମତେ କଣ କହିବେ ଲୋକ କେଇ ଦିନ କହିବେ ହଁ ବୁଝି ହଉଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କେଇ ଦିନ କହିବେ 10-15 ଦିନ କହିବେ ତାପରେ ଭୁଲି ଯିବେ ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତା ପ୍ରବଚନ କଣ ହେଲା ଇଏ ଭାବିଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାର ଉପଦେଶ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ତୁମେ ତାକୁ ଜାଣ ସେ କୋଉ ଲେବୁଲର ଲୋକ କାରଣ ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ ଖାଲି ଯିଏ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି ସେ ଚୋରି କରୁଛି ତା ପ୍ରବଚନ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ କଣ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁ ଅପରାଧୀ ହୁଏ ତା ପୁଅ ତାର ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଇଏ ତାର ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁ ଅପରାଧୀ ହୁଏ ସେ ସମାଜରେ କ୍ରାଇମ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି ତା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି କ୍ରାଇମ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପଡିଲେ ସେ ମାନେ ଅପରାଧୀ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝି ଆମେ ଭାବିଦେଲେ ଇଏ ତ ତିଲକ ମାରିଛି ଜପ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଯାହା ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି ସେଟା ଠିକ ଆଉ ବୁଝି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଘରେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା ମୋର ଚେଲା ଆଇଲି ବୁଝି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ତମକୁ ଆୟତ କରି ରଖିବ ଆଉ ୟା କଥା ତା କଥା କହିବ ତମେ କହିବ ଏଇ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାପରେ ମନ ତମର ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଗଲା ସେ ତାର ଯାହା କଲା ତମେ ତାର କଥାରେ ମାତିଲ ମାତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଘରେ ରହିବା ଆଉ ସେଠି ଯିବନି ବୁଝି ହଉଛି ଏଇ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଅନୁକରଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମକୁ ସେବା କରିବାର ଅଛି ଟେମ୍ପଲ ଯିବାର ଅଛି ଯେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଆମର ଆଜି ଧର କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ଆପଣ କହିଲା ମାନେ ଆପଣ ଆସି ସେବା କରିବେ ମାନେ ଯୋଉ ସେବାରେ କିଛି ନଥିବ ଖାଲି ସେବା କରିବା ହିଁ ଉପଦେଶ ଥବ ତ ଆମେ ହୁଁ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ତା ଦେହରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ ବଟ ଆମେ ତ ଯାଇ ସେବା କରୁଛେ ଯେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ କଥା ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯେ ଡାକିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉ କାମ ଥାଉ ନଥାଉ ଆମେ ଯାଉ ପଳେଇ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତ ସେବା ହୁଁ କରିବା ପରେ ଆମର ବି କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଅଲଗା କାହିଁକି ଯେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହଉନି କି କଣ କରୁନି ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କଣ ଅଲଗା ରହୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେବା କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ପଳେଇ ଆଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଲାଇନରେ ଆଉ ଯେମିତି ହବା କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁଣି ତ ଆଗକୁ କିଛି ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସେଇଟା ହଉନି କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ବି ହବ ନା ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଏଟା ସହଜ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେବା କରୁଛ ତ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବ ଆଚ୍ଛା ସେବା କଲ ତମକୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସେବା କରୁଛ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ତମ ବେଳକୁ କିଛି ନଥବ ଆଜ୍ଞା କି ତମକୁ ଅଛି ତମକୁ ଦିଆହବ ନା ତା ପରଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡାକିବ ଯିବ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ସେମିତି ଆମେ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏତେ କୈଳାସ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହେଲା କି ଯାଉ ସେବା କରୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସରିଯାଉଛି ମାନେ ଆମେ ଆଗେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛୁ ସରିଯାଉଛି ତ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟକୁ ଯାହା ଥବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇପାରିବେ ଯଦି ନଥିବ ଆପଣ ଖାଲି ବି ଆସିବେ ଶୁଣ ଖାଲି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭାବୁଛ ମନରେ ଭାବନା ଅଛି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛୁ ଆମେ ସେବା କରି ଖାଉଛୁ ଏସବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଆଇଲେ ଖାଇ ପିଇ ପଳେଇଲେ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ ଭକ୍ତ ଏ ମାତା ଚାମୁଣ୍ଡି ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ପ୍ରଶଂସା ଖାଇବାର ସବୁ ସାଇଜ କରିବାକୁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଆଜି ଆସିନା କି ସେବା କରିବେ କି ତୁମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ମୁଁ ଯାଇନି ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଇଏ କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନା
एटा प्रतिष्ठा सेवा कले भी प्रतिष्ठा दासत्व नहीं आज्ञा प्रभु सेवा करिले भी जेला हमर दास मनोवृत्ति नहीं हो कि मत थाउ न थाउ मते कि पचारू न पचारू मोर सेवा अछि मु प्रभुपादन सेवा करी बस आमे किछि लोक सेवा करिया पई ए घर रोसवास किए करियो पळे चले प्रसाद बढ़िया प्रसाद होची पादी पळे आसी प्रसाद करे तुम बाइट रखी देबे ना तुम प्रसाद सेवाटा करूचो आसला उल्टे प्रसाद देबे तुम बाइट भलो मिठा मिठा रखी देबे आमे सेटा करूचो ना आमे जानुचु मंदिर रे तांको न दिया हबो से सेवा कर सेला पर एपिसोड होते न दिया हले ता पर दिन माने आर सेवा बळु को बेडी मुद्रा का मुगा बसिक रोज खटरे कार माने सरिला सेवा सरला पैकिंग करी दिया हाउजी घर अच्छा बुझी होची आज्ञा तमे आगे प्रसाद पाइलो सेवा कलो आबरे माता जी अनै थेबे नई बेले ना ते हेतले हेतंदा अब आगे पैकिंग करी माता जी में रखे तल तुम 25 टा रोज ना बुझियो एटा एटा भाबुछ कि एटा सरल सरल ऊपर ता सब से पे सब तो करूचे हमर कंटा काई उठू नै कि पानी पोसी जाउछ बुझियो ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ आज्ञा ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ରହି ଯାଉଛୁ ତ ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ କେତେ ଯାଇପାରୁନୁ ସାଂସାରିକ ରହୁଛୁ ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ନାଇଁ संसार काई तुमे संसार काई रहउछ कहउछ संसारटा कृष्णଙ୍କର ତ तुमे तुमे कहउछ एबे मु संसार रहउछि आ तुमे माताजी दायित्व नउछ अच्छा माने पुओ झे दायित्व नउछ माताजी पुओ कृष्णଙ୍କର सेवा करछन्ती तो गोटे मंदिर जे प्रेसिडेंट से कोन मंदिर दायित्व नउ नै से कोन भक्त माने आमे कार ज्वर हला काउ झाडा हला के कार ऑपरेशन हबो तबे पैसा दिया होनी आ तुमे सेंत भाबो मो छोटियाटी मंदिर रे मो तुमे जो मंदिर अछ 3 जन का दायित्व नैचो आमे जो मंदिर अछु 50 जन का दायित्व नउछ त तुम सेटा मनोवृत्ति भाबो एमा तो कृष्णकर सेवा करछन्ती मु आंकर स्वामी नो गोटे सेवा करिया पे भगवान मते पठै छन्ती मु सेही सेवा रहिछि तुम संग संग डिमांड बा यदि यही भावना स्वामी भाव त्याग कर दबो तुम खुशी रहबो तुम स्वामी भाव त्याग करि परियो ना एटा हला ना सेटा हला ना एटा करि परला बाला चलला ए पुओ पाठ पढला ना तार कृष्ण जति कि तुमर कोन दायित्व अछि कर ताक पूरा एते तांको पर मालिकाना देखाओ मालिकाना देखैले तुम से घर मुरबी से तुम से भक्ति नष्ट हो मु ନାଇଁ सेवा आमे ପ୍ରଭु मालिकाना देखौछ भगवान एटा सेवा एटा कर अरे नाही नाही आमे जानि जाइछु जे जेते 50 जन का दायित्व नउछु हेले केही हमर न कोन से मुहूर्त रे पळै जिवे का जा को टाइट करे से पळै जिवो बुझियो कि तमे रा नैचो मारै धरै सोदै जा करै से एठी तो मुंड बिकी चिंती आ खाय दउ छरे पड़ी रहिबे तुमे ल कथा कहउछो कथा कहबा समय ताकू तो किनी नै जाइछो आमे ल कथा कहउछु डरुछु भाई से सेवा करछि काल छाड़ दे हैरान हम तमे तमे भाबी नैचो ये मुंड बिकी माने जुवाडे गले तो ता छुटी धरी घुसेर के आनी तो सेथि में कहउछु मु संसार लोक कोन कृष्णकर भक्त जे संसारी नु आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण प्रभु एईटा ही आम घरे डेली होउची प्रभु गोटे कथा पिला जदि न पढ़िबे तांको गाइड करिया भला मना अरे सुनो मु गाइड करिया मना नु तुमे गाइड करो एटा तुम पितार कर्तव्य दृष्टि गाइड करियो किन आमे भी सेवा नले गाइड करछु आमे त भाबिनु हमर ये बोली तुमे भाबी नै छ जे मु यांक पई करिया पड़ियो ये मोर बोली सेति तुमे कहछु मु गृहस्थ प्रभुपाद ନାଇଁ नु ନାଇଁ लेक्चर सुनो प्रभुपाद कहछन्ती भक्त को गृहस्थ नु सब ब्रह्मचारी बुझियो छी कारण आम भक्ति मार्ग उपयुक्त शिक्षा लाभ करिबा आमे गृह को कहलो को जेते राजा महाराजा जीए पाई छन्ती सो गृहस्थ पाई छन्ती ना हिसाब करू ना अंबरीश महाराज देखो परिगित महाराज देखो जत्ते को पाइले सो गृहस्थ नुह कि केही घर कथा मन पकेनदिनी गल्ले पड़े परिगित महाराज पड़े तुम्हें आमे भक्ति करूछे ना काई काई सक्सेसफुल हे पाना सुने गोटे पॉइंट कहू सुन तुम यदि आज पहुंच जाओ सांगे सांगे गोटे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर वाला यदि कहि दो से तुम शनि ग्रह खराब तो मुंड पागल हो जिवो सेते बेले से कोन कहइबो तुम सेया करिवो किंतु
परीक्षित महाराज को तक्षक दंशन कर गोटे एग्जांपल दउछ परीक्षित महाराज जानी गले जे 7 दिन भर मृत्यु हबो किंतु बंचिया को कौन प्रचेष्टा कले कले कि प्रतिकार कौन कले कि तोर बा 100 प्रतिकार होची मु एटा कहली से शनि ग्रह पळेले से नाग मंदिर को पळेले से अमके मंदिर को पळेले अमके बाबा पछ दौड़ले देउरिया पकैतले मोर सफल होई जीवो प्रतिकार किछि नाही केवल कृष्ण बस परीक्षित महाराज गले 7 दिन जानिले मृत्यु मात्र 7 दिन अछि कि प्रतिकार किछि नाही अछि आमे कोन भक्त से काली काली आमना ब्रह्मचारी थिले ए प्रभु जाइतिले प्रभु थिले अर्जुन सर अछंती मु तांगोटा कोन मन छुआ बेला हम सब मन पड़ी गला एटा कथा मु झियो पिला पुरा डाकी दौड़िबो ताको एटा हुक पकाया कथा बुझी परछ कहते नाही तू हुक पकैलु ए ता हुक पकाय दाइछ संध्याळे आ वर्तमान आमे हुक पका अवस्था अछि हुक पकाय लगाबी लाइन आसीबो किंतु पवन हले गଳି परिबो आ कोन स्क्वाड आसले से तारा काट नै जो फाइन करियो आम अवस्था से आमे कंजीवर ले सिना गुरा है जो तार तार कंजीवर हला माने से लाइन वाला आसीबो तम तार को नै की गोरे देबो से तार आमे खाली कोन हुक पकई रखी छे खाली पड़ी ऊपर पड़ी टिके एक समस्या आसला गली पड़ी कंजीवर हो कृष्ण हमर सर्वस्व दुख आसु सुख आसु मरी जाए बा मोर संसार सब पळे जाऊ बुझियो सेति आमे से स्तर को आसीना से स्तर को आसीबा जदी एगुडा सब प्रैक्टिस करियो आमे बर्तमान हुक पके जाळु छे करंट भी आसुची तुमे आनंद भी पाउछ किने समस्या आले गली पड़ियो टिके पवन हो न आसीले का गुरा हैनी ना तुम कृष्ण ठारे गोड़ी हो गुरु मठारे आश्रय कर पूरा लागी दो कौन अई नंद तनुज कौन कहले हे नंद नंदन कृष्ण तुम यदि गोड़े पेली दियो मु तुमको छाड़ीबी आमको किए पचारू न पचारू जा हो न हो आमर एकमात्र ये मानव जीवन कृष्ण ही आवश्यकता बस आ कौन हो न हो तुम प्रतिकार तुम एबे सुनी जाओ तेबे एबे दी कहि देबे जने तू नाम करछ तुमर असुविधा तुम नृसिंह देव कतरे डाकर सेटा कर संग संग 5000 टका दे दियो तुलसी चढ़ाओ नाम प्रभु कोन समाधान कर परिबे ना न हो कोन असुविधा दे अरे तो मरिले कोन असुविधा छ कहलो कोनटा होई जो तुम कृष्ण कतरे पहुंचियो ना कहले एई निष्ठा जे पर आसीबो ना गृहस्थ 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 कोन तुम कोन कृष्ण दास गुरु मोर दास आ गृहस्थ माने पुओ शंकर दास बुझी होची तुमको कृष्ण का दास और मणि ठीक है आता है बोले हां 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 आमे आमे शुद्ध भक्त नुह मु शुद्ध भक्त नुह आमे कथा पडिनी कने आमे गुरु महाराजଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହବ ସେଟା ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ସବୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କୃପା ଆମର ମୋର କିଛି ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ ଯଦି ଗୋଟା କାଦୁଅ କଇ ମୁଁ ଭଲ ବିଗ୍ରହ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ଗୋଟେ କାଦୁଅକୁ ବିଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କରିଛି बुझी होछि आज गणेश पूजा होछि एते लोक माने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तांग मत्र मुंड नउचंती गोटे कादो पेनुला किंतु जो तयारी करछि जे से ही कोन तयारी करछि बोल ताको मुंड नउछि से कादो को आज लोक पूजा करछन त आमे जो आमे बद्ध जीवन ए आचार्य मानकर कृपाटा पडिछि बोली कि आम आम पाखरे से तांकर बाणी तांकर आदर्श गुडा प्रकाश होछि हां
ହଁ ତୁମେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ହବ, ତୁମକୁ ନେଇକି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କତିରେ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ତୁମେ ହେଲେ ଜାଣିବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୁଣିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କିଏ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥିତିର। କୃଷ୍ଣ ତମକୁ ଗାଇଡ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ତୁମେ ସେବା କରୁଛ ବୋଲିକି ମାନେ ଠିକ ଜିନିଷ ତୁମ ମନରେ ଯେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆସିକି ପୁଣି ଛାଡିଦେଲ, ପୁଣି 16 ମାଳରୁ କେବେ 5 ମାଳ 6 ମାଳ କଲ, ସେଟା ସେବା ଟିକେ କରିଛ ବୋଲିକି ପୁଣି ତମକୁ କଣ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଭୁ କୈଳାସ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ମିଳିଲେ, ପୁଣି ତୁମେ ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ କି ଖୁସି ହଉଛ। ବୁଝି ହଉଛି? ଆମେ ଯୋଉ ସେବା ଦେଇଥିବା, କୃଷ୍ଣ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ସେ ଆମକୁ କେହି ପକେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ କୋଉଟା କୋଉ କୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସୁଖ ମାନେ ସୁଖେଶୁ ଆନନ୍ଦ, ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ହବ ନା, ଦୁଃଖରେ ଏତେ କଣ ଦୁଃଖୀ ହବ ନା। କହିଲେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ମାନେ ଦେଖ କାଲି ଆମର ସେ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। 5 ପୁଅ ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ସେ କେବେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କହିଲ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମାନେ ମାରିଦେଲେ, ତମେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, 5ଟା ପୁଅକୁ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଆଙ୍କର ଚେତନା କଣ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ସଂକୋଚିତ ଚେତନା, ବିକଶିତ ଚେତନା, ପୁନର୍ବିକଶିତ ଚେତନା। ସଂକୋଚିତ ଚେତନା କେଉଁ ମାନଙ୍କର? ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ପରିବାରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଟଙ୍କା ଛଡା ଆଉ କିଛି ସେ ଆଣନ୍ତି ନା, ଖାଇବେ ଖଟିବେ ଗଧ ଭଳିଆ। ଏମାନଙ୍କ ଚେତନା ସଂକୋଚିତ ଚେତନା। ବିକଶିତ ଚେତନା କୋଉ ମାନଙ୍କର ନା, ବିକଶିତ ଚେତନା ଏଇ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ପୁଣି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ। କଣ ଦାନ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକ କାମ ସବୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବିକଶିତ ଚେତନା, ଆଙ୍କର ଚେତନା ଟିକେ ମାନେ ସଂକୋଚିତ ଠାରୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ। ପୁନର୍ବିକଶିତ ଚେତନା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ଯେ ପୁନର୍ବିକଶିତ ଚେତନା ରହିଲେ ତୁମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ବିଚଳିତ ହବନି। ପୁନର୍ବିକଶିତ ଚେତନା ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା, ଏଟା ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ସେମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିଛି ହାନି ଲାଭରେ ଏତେ ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି। ହଁ ସେଇ ଚେତନାଟା ଆମେ ସେଇ ପୁନର୍ବିକଶିତ ଚେତନା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲେ ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବ। ଏ ଭକ୍ତିରେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ, ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ମୋର ଜନ୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଲୀଳା ଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିଛେ, ସେତେବେଳେ ତାର ପୁନର୍ବିକଶିତ ଚେତନା ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆମେ କଣ, ଆମେ ତିଲକ ମାରିଛେ ମାନେ ଆମେ ତିଲକ ଛାଡି ପାରୁନା, କି ସଂସାରକୁ ଭୁଲି ପାରୁନା, ମାନେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନା, କି ତିଲକ ବି ଛାଡି ପାରୁନା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ଜାଣିଯିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ତୁମେ କୋଉ ମାନେ ସଂକୋଚିତ ଚେତନା ବିକଶିତ ଚେତନା ଠାରୁ ଉନ୍ନତ। ବିକଶିତ ଚେତନାରେ ସେ ହାନି ଲାଭିକି ବିଚାର କରିବ। କଣ କରିବ? ଯଦି ଦେଖ ଦାନ କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦାନ ଯଦି କେହି ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ, ସିଏ ଦେଖିବ ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦବନି। ମାନେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବିକଶିତ ଚେତନାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନାରେ ଦାସତ୍ୱ, ସାରା ସୁଖ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଚାକର, ମତେ ଯାହା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ମୋର କଣ ହେଟା ବୁଝିବାର ଅଛି। ମତେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଟା କରିବି, ହେଲା ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋର ଅପମାନ ପାଇବାର ଅଛି ତ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଅଛି ତ ମିଳିବ। ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଖାତିର ନାହିଁ। ଖାତିର ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମତେ ଗୁରୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା କରିବି, ବେଶ ଏତିକି। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଟାଇମ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସରି ପ୍ରଭୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଥିବ ତ। ପ୍ରଭୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେମିତି ଧର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଧର ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ
ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଏକାଠି ଏକାଠି ଠିକ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଗୃହସ୍ଥୀ ବିଷୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆର୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କି ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କି ଧର ମୁଁ ଅଛି ତ ଏମିତି ଯୋଉ ଆମେ ଅଛୁ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି କଣ ମେଣ୍ଟେନ କରିବୁ କେମିତି ମାତାଜୀ କହିଲେ ଗୋଟେ କିଛି କଥା ଆମ ଦେହରେ ଯାଉନଥିବ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିଦଉଛେ କି ଧର ଆମେ ଯଦି କଣ କହିଦଉଛେ ମାତାଜୀ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ବହୁତ ଏମିତି ହଉଛି ତ ସେଇଟା ସେଇଟା ଅପରାଧ ତ ମାନେ ଯାଉନଥିବ ତ ମାନେ କାରଣ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରୁନୁ ତ ଏମିତି ନ ହେଇପାରେ କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମାଟିରେ ପାଣି ଭରଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟା ତ ତାର ଗଳି ପଳଉଛି ତ ସେଇଟା ଏମିତି ହଉନି ତ ଆରେ ସେଇଟା ହବ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତରକୁ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମିତି ସେମିତି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ତା କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ବିରକ୍ତି ହଉଛ କଣ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତୁମେ ଯୋଉ କଥା ବିରକ୍ତି ହଉଛ ତୁମେ ଟେନସନ ହଉଛ ସିଏ ଟେନସନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତୁମେ କୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ କୁହ ଦେଖ ସେଟା ତୁମଠୁ ତୁମେ ଖୁସି ରହିବ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ ସମସ୍ତ କିଛି ହବନି ଆମ ଯୋଉ ଗୁଣଟା ରହୁଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଉଛେ ନା ରାଗିଗଲା ପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଜାଣିଗଲ ଯେ ମାତାଜୀ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ରାଗିନା ଖୁସିରେ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଖୁସିରେ କହିଦେଲ ଦେଖ ସେ ସମସ୍ୟାଟା କେତେ କମ ସମୟରେ ସମାଧାନ ହଉଛି ଯୋଉଟାକୁ ରାଗି କହୁଛ ସେ ସମସ୍ୟା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିହଉଛି ସେଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବନା ଇଏ ମାତାଜୀ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ମତେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମତେ ରୋଷେଇ କରି ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ସଫା କରି ଦଉଛନ୍ତି ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ମାତାଜୀ ତୁମ ଠାରୁ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ ରହିଲା ଉତ୍ତମକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ ଭାବିବ କନିଷ୍ଠକୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ମାନ ଦେବ ମାନେ କଣ ସ୍ନେହ କରିବ ଆଉ ସମାଜଖଣ୍ଡକୁ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ ଯଦି ମାତାଜୀ ତୁମଠାରୁ ଭକ୍ତି ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର ମାତାଜୀ ତୁମଠାରୁ ଭକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନ କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତୁମ ସାଧନା କଣ ତାଙ୍କ ସାଧନା କଣ ମାତାଜୀ ତୁମେ ଯଦି ସମାନ ଅଛ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ତୁମେ ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଭାବନା ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ ଶୋଧୁଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧିବି ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ଛାଡି ଦିଅ ବୁଝିହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତୁମ ବାପା ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ତୁମ ମା ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ତୁମେ ତିଲକ ମାରୁଛ ସିଏ ବି ତିଲକ ମାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ଜପ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇ ଭାବନା ରହିଲେ ଧୀରେ 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରେ ତ କୃଷ୍ଣ। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ହଉଛି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦି ଲାଇନ କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମର ରହିଲେ ତ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ଯେତେକ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମେ ନ ପଢ ଖାଲି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ପଢ ତୁମେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ସବୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ନିର୍ଯାସ ହଉଛି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ ମହାରାଜ ପୁରୀର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଇସ୍କନ ହଉଛି ଫରେନ୍ ସଂସ୍ଥା ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଥିଲା କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଛୋଟି ମଙ୍ଗଳପୁର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଯଦି କହିବା ଇସ୍କନର ମୂଳ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ମାନେ ବିଚାର କରିବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଇଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଓଡିଶା ଛୋଟି ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ସେ ମାନେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଛୋଟି ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କଥା ପଢିଛି ତ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭଜନ ଏତେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସମୟ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ମନେ ପଡିଲାଣି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ବୋଲି ତ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସାଧାରଣ କଥା ବହୁତ ବଡ କଥା ମାନେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ପୁରୀରେ ଥିଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ
से समय पुरी जो खंडगिरी आगे जो खंडगिरी मेला होनी भुवनेश्वर खंडगिरी किसी बाबा जाइथिले जाइंकी से निजुक भगवान बोली कहते आ पुरी बड़दाण्ड निजुक भगवान बोली कहते लोक मान दौड़ी आसुले पाखु तो भक्ति विनोद कथि ठाकुर पाखे पड़ा कथा जे आपण तो कृष्ण को मानुचंती पुणी भी बड़दाण्ड जड़े आसी कौन जड़े माने सन्यासी हाँ माने सी निजुक भगवान बोली कहते भक्ति विनोद ठाकुर सांगे सांगे ऑर्डर देले तुम्हें अरेस्ट करी जेल पूरा जी अरेस्ट करिया गले जो माने सिपे माने जो पुलिस माने अरेस्ट करिया गले हाथ गोड़ सब केंपा हो गला तांत्रिक सांगे सांगे केंपा कर केंपा करदे तो से समझ जानी भगवान तो भक्ति विनोद ठाकुर कहले केंपा हो गला ना केंपा हो गला तो मजिस्ट्रेट निजे गले अरेस्ट कले आंकर किसी अरेस्ट करके घर को फेरिले भक्ति विनोद ठाकुर घर को फेरला बेलू भक्ति विनोद ठाकुर परिवार समस्त झाड़ा बांती सांगे सांगे पत्नी कहले देखो सी भगवान तुम्हें अरेस्ट कल बर्तमान आम समस्त झाड़ा बांती मरिबा भक्ति विनोद ठाकुर कहले समस्त बस हरिनाम कर बसिकी नाम गले सकाल को झाड़ा बांती सब बंद हो गला जे कैद जे अरेस्ट होता जो बाबा कहला भगवान बोलिकी से भक्ति विनोद ठाकुर मत हाथ जोड़िला आज्ञा बुझी अच्छे हाथ जोड़िले आज्ञा गोटे बचिया गोटे फारस कर निज भगवान बोलिकी स्वीकार कर भक्ति विनोद ठाकुर छाड़िले तुम्हें केबे पुरी के आसिक निज भगवान बोली कह जगन्नाथ भगवान आ भगवान के कांदू थिले प्रभु ये जो शुद्ध चेतना को ये कृष्ण चेतना को सारा विश्व रे किंतु प्रचार हबो मते गोटे संतान दियंतु जो संतान द्वारा ये सारा विश्व प्रचार हबो ये अमृत को समस्त बांटीबे जाइके विमला देवी गतिरे विमला मंदिर बसिकी कौन करथिले कांदुथिले जे भगवान की कृपा करंतु मोर गोटे संतान हो जो संतान ये शुद्ध चेतना प्रचार करियो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो जन्म हवा पर विमला प्रसाद कहीं विमला मंदिर रु प्रसाद आणिकी जगन्नाथ प्रसाद आणिकी देले पत्नी देवारु सेठू रहिले के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर माने रहिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म हेले तो कौन मान 6 मासरे एते शुद्ध भक्त हेले 6 मासरे जगन्नाथ रथ रहिले 6टा रथ होता से बड़गंडी के रहिले मंदिर सामने जो भक्ति विनोद ठाकुर घर थिला से सामने जो गौड़ीय मठ जोटा अच्छी चैतन्य गौड़ीय मठ सेटा हूँ भक्ति गौड़ीय मठ लिखाई बड़दाण्ड जीवा समय डाण बटू से भक्ति विनोद ठाकुर घर 6 मासरे जिते आगुरी मंदिर चढ़ी जाते ना 6 मास ना रथ उपर को 6 मास भक्ति विनोद ठाकुर पत्नी नहीं गले माने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जगन्नाथ देहरु माला खसला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बेकार पड़ा आ सेउड से मैंने पंडा माने कही तुम संतान गोटे शुद्ध संतान से जगन्नाथ संस्कृति सारा विश्व प्रचार कर सी भगवान प्रार्थना करी कौन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाइले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृपा प्रभुपाद माने प्रभुपाद ये कृष्ण चेतना श्लोक को सारा विश्व प्रचार कले महाप्रभु इच्छा पूर्ण कले आ भक्ति विनोद ठाकुर जमी आम छुआ मान को नौचे ना जुआड़ जाऊे हाथ धर चलते तीर्थ भ्रमण कर भक्ति सिद्धांत ठाकुर यही शुद्ध परंपरा एक शुद्ध वैष्णव शुभ आविर्भाव दिवस ये आविर्भाव दिवस रे आमे समस्त काम होची आमे निज शक्ति सामर्थ्य बल रे कृष्ण को गुरु को बुझी पारिबा नाही एटा को सब बेले गोटे कथा मन रखिबो केवल आमे आचार्य मान कृपा ऊपर निर्भर करिया पड़े कृपा बल रे आमे कृष्ण को गुरु को बुझी पारिबो नले हे परिबा से भक्ति विनोद ठाकुर होचंदी सप्तम गोस्वामी तांकर सिद्धांत तांकर बहुत माने उच्च कोटीर तांकर लेखा
ବହୁତ ସବୁ ଲେଖିବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେଖିବ ଯେ ସେ କହିବେ ସବୁଠୁ ପାପି ଇଏ। ଯେତେ ଭଜନ ଶୁଣିବ ଶେଷରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିବନ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ଅଛି ବୋଧେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 ଭାଇ। ରହିବ। ଭକ୍ତିବନ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଫଟୋ ଥିବ ସେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଫଟୋରେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିବ। ଏବେ କେତେ ହେଇପାରେ ଦେଖିବ ସେ ଫଟୋରେ ତିଲକ ଲଗା ହେଇଥିବ କି ନାଲି ପିନ୍ଧି ନଥିବେ। ତାଙ୍କ ପିଠା ପିନ୍ଧା ହଉଛି ଧଳା। କାହିଁକି ସେ ମାନେ କାହିଁକି କହିଲେ ନା ମୁଁ ନାଲି ପିନ୍ଧିଲେ କାଳେ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ ବେ। କାଳେ ତିଲକ ଲଗେଇକି ମୁଁ ରାଜପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ନା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଛି କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେବି ଲୋକ କହିଦେବି ମତେ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ତିଲକ ଲଗେଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ତିଲକ ଲଗେଇବାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ଏ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମର ଏଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମରେ କଣ କରିଛେ ସେଟା ଜାଣିନ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସୋସାଇଟି ମିଳିଯାଇଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଅବଦାନ। जय भक्ति विनोद ठाकुर की जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की गौतम। जय ଜୟ भक्ति विनोद ठाकुरଙ୍କର ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ମହାମହୋତ୍ସବ କି ଜୟ। ଜୟ ଆମର ଏତେ ବଡ ଗର୍ବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଯେମିତି କହିଲେ ଆଉ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କେତେ କେତେ ବଡ ମହାତ୍ମା ମହାଜନ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବ କରିବାର କଥା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରି ରଖିବା ଏଇଠି। हरे कृष्ण हरे ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ ରାମ ହରେ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च ଜଗନ୍ନାଥ ନମୋ ନମୋ ଆରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାୟାପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଶୁଭୁଛି ନା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାୟାପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟିଏ କୋଉ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଠିକ ରେ ସେଠି ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଇଏ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲେ ହଁ ଇଏ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଲେ ନା ନା ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁପାଦ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ହଁ ହଁ ସେ ସେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସରସ୍ୱତୀ ନାଁ ହେଲା ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ। ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କରି ନାଁ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ଠିକ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଠିକ ସେଇଟା ଠିକ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର। ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡିଶାରେ ରହିଥିଲେ ଓଡିଶାରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ତାପରେ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଚାକିରି କଲେ ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଲେ ଓଡିଶାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଯଦିଓ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କେଦାରନାଥ ଦତ୍ତ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜେଜ ଅଜା ଯିଏ ଜେଜ ନା ଅଜା ତାଙ୍କର ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଜାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ତ ସେଠି ରହିଲେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ମତେ ସେଇଠି ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କଲେ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବଡ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଲା ସେପଟେ କଲିକତାରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଥିଲେ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କେସ୍ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସମୟ ଭାବରେ କହିପାରିଲେନି ବିଶିକେଶନ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସେ ଜେଲ ରହିବା ପାଇଁ ଜେଲ ସେ ଶରୀର ଛାଡିଦେଲେ ପ୍ରାଣ ମରିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ବଡ ବାବା ସାଧୁ ଜଣେ ସେମିତି ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ଭଦ୍ରକରେ ତାଙ୍କ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲେ ସବୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହବାକୁ ବସିଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର ହବ ନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀକି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ହବ। ସେ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ସେମିତି ଜଣେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ କାହାକୁ ପଠାନ୍ତୁ
मोर शक्ति सामर्थ्य नाही तेणु माने निज लोक माने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुत्र रूपे देले जहाँकि आज सारा विश्व रे ये भगवान जो पवित्र नाम प्रचार हो पारला तेणु से कहीं सप्तम गोस्वामी कह जो प्रभु कहते जे षड गोस्वामी माने वृंदावन जो कृष्ण लीला जो करते सी धाम गुड़ा सब विलुप्त हो जाता सब उद्धार कले सेमती मायापुरी नवद्वीप जो चैतन्य महाप्रभु जो गौर लीला सब होता से लीला गुड़ा सब केवल भक्ति विनोद ठाकुर ही उद्धार कले एमती कि नवद्वीप और मायापुरी भितर बद चलता एम कहते ना चैतन्य महाप्रभु ये जन्म होते से कहते ना मायापुर जन्म होते भक्ति विनोद ठाकुर जेहतु मजिस्ट्रेट सब नक्शा नहीं खेल खेल सब देखिक प्रमाण करें ना यही जगह हूँ चैतन्य महाप्रभु से जगह पर्टिकुलर जगह से ही सिलेक्शन करते चैतन्य महाप्रभुर जन्मस्थान बोली तेणु जितक गौरमंडल परिक्रमा हो जितक गौर लीला जितक जहाँ सब अच्छी सब उद्धार करते कहीं धीरे धीरे ये गौड़ी संप्रदाय लुप्त होगा जाऊला पड़े कहीं धीरे अपर संप्रदाय मैंने मुंड टेकुले से समय ही भक्ति विनोद ठाकुर ये जिन को पुणी पुनरुद्धान कले गौड़ी संप्रदाय को पुणी पुनस्थापित कले से सप्तम गोस्वामी बोली कहुमर भक्ति विनोद ठाकुर तो भक्ति विनोद ठाकुर आज शुभ उपलक्षे आम जो उपवास अच्छी उपवास चेष्टा करवा समस्त करने कारण कृपा प्राप्त हाँ वैष्णव मान आवश्यक कृपा भक्ति पथरे अग्रगत करने चेष्टा करने मध्याह्न पर्यटन उपवास ठीक है रहा लेट है समय लेट है बहुत 7 बज हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु माता जी मन दंडवत महाम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण।